sakyanan, ma'am. Unahan pa, sir. Layo pa gid ani. Layo pa, sir. Bantay man nagdi ka mohatag og tip, ma'am, ha. Dili, sir, kay inyo man ang trabaho, good. Bukat ba kini mong box, ma'am? Ako kuning ibundak mo. Igit ka. Sama ka, sir. Nga customer is always right man daw. Ay, di man silbi na yung always right. Bukat kini. Man itong nga Hilux ba? Unahan pag yun. Unahan pag yun, ma'am? Daan pa ko, sir. Unahan pa yun. Hapit sa tadira, sir. Oh. Layo tayo inyong sakyanan niya. Di ka mohatag og tip. At tabi kini. Layo na ba itong BA, ma'am? Salamat dyan ni mo, sir. Nga nagtrabaho ka dito. Saan, ma'am? Tara, sir. Diretso. Palayo ko butang, sir. Tarunga. Kaya mabasa.